Салом алейкум бародаро. Айрӯи ҳамин яхе бесаводои беақло чанд хел бародаро ки дастои нимо дорем, ҳамон бародаро задиват кардеста ҳамин любой ҷо лентара таомети я тоҷика қабидан инҷа бурдан, я ча қабидан унҷа бурдан. Ба худо чӣ гапа мардам? Кам тарак бедор шавед. Медонен дари ҳамон интернет мешинен, ҳамин касе чизе гуфт ҳамуда бовар мекунен. Ман шуморо зарране гуфта будам ки зуд бовар нашавем. Каси навис ки биё хонаи ман биё медавен мерен тобака навхеда ҷо ханда мегира. Ай ақла кор фармонен охин. То кай яка шуморо бояд гап зана хитон ай пеш хитони хали намебинен а чӣ гап рафтеста. Я видеои баақлонаро тамошо кунен чем ҳамин 24 соат ҳамин интернет навис кардан то на як тарбияи дуруст бигирен онлайн ақалан. Я хеле наомадаге ба худо қасам намедонед дар ҳаёт чӣ гап рафтеста. Медонам я хеле бо комментариҳои безе ба мен нависе. Хоҳиш мекунем ҳамин видеоро то охирша тамошо кунен. Мақсад лайк комментариятонро фаромӯш накунем бародарҷоно. Дастгирӣ шумо бикунен монам иншаалло дастгирӣ шудеста чандин бародаро ақл ёд гирифтеста ҳаминҷа. Я хелеш наомадаги намедонам, ман медонам бародар ту мақсад я хеле барвақт омадаги бисёр чизоро дидаги бисёр чизоро доре медоне. Бародарои дастои неҳо дар дахл надора. ин ҳамин одамое ки интернетда бисёр шитегиян шинос мешаванд сайтҳои знакомства, сайтҳои ин ҳамин контакти, ин ҳамин телеграм, ин ҳамин сайтҳода хоҳиш мекунем бас кунед ҳамин коротона. намедонад авҷа ки ҷавоб додисташа духуд дазе намедони я бор ақалан видеовизо занг зан ҳамун чанд солая кия чия қатъи я бор бибинша нишон дода метан. ба худо қасам я хеле ман такси кор кардаг будам медонистам ки дар клиента бурдагим намедона қатъи ки гап застам я духтар адрес гуфтесташа 3000 партофтаи буд. мақсад нақл кард ҳамун бачаро ман ҳаминро халос кардам чикам. хали коро бисёр мешаванд соатҳои 1 2 3 шав занг мезананд акаби моро халос кард. дар як рӯз чандта звонок мешавад? то 100 то 200 звонок ҳамешаванд бародаро успед намекунем. мегӯем голос партен я хеле да қартон мекунад. ана фикри хитона мекунен, аммо фикри хитмона на аммо фикри ҳамара мекунем бародарҷон. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш бизанен мезанен, назанен назанен. ҳамин лайк комментария падилитсара фаромӯш накунен. ба кадом хотир? ба хотире ки ҳар як ваъда монда истодагем то ба ҳозира. як видеода гуфтем 5000 комментарияда метиҳем 5000 спорида будем ман бачагда. хоб боварам кунен хоне. ин ҳамин любой видеои мода дига айс пас ҳаракат мекунем ҳамин комментария бисёр шавад. сари комментарияи хуб ҳамин як рӯзда 100 та лайк мегирифтаги комментарияш скрин мекунам партия номерош кати 1000 рубл падаркаш. ин чиста номи канали Коля Таҷик. комментария фарқ надорад чӣ тари комментария хуб фақат хуб бош. комментария хуб 1000 рубл падарка. 2 минута менависи худ 5 минут менависи худ 1 секунд менависи худ 10 секунд 1000 рублам фикр мекунам хидометад. охир чӣ гуфтани якам? гуфтанем ки ҳамин бародаромон бас кунанд ҳамин ба сайт шинос шудананд намедонанд саросема нашаванд фикри падару модароша накунанд. дар оҷа падару модаро ҳоли дар иҷа видеош 10 минут намромада дар оҷа уже тамошо мекунанд. 10 минут паси видеош. мақсад мардум дар Тоҷикистон пешравӣ шудаги бисёрш тамошо мекунанд. ҳама қариб сари хонаи 3-4 телефонӣ ҳастанд. ба ҳамин хотир камтарак фикри уснам бикунем бародарҷоно. фикри калонтарро конечно. ин аҳи ободии Тоҷикистон ай яка зависит намекунад. ободии Тоҷикистон ай ҳамаи мо зависит мекунад. вақте ки мо ватана дӯст дорем, вақте ки мо ҳамаро ҳурмат кунем, ана он вақт мо ватан дӯстдор шавем, ватанмон обод мешавад. ҳар кас фикри худша кард он ватан обод намешавад. ҳам видеоя ҳатман то охирша тамошо кунен. акаи маъруфа кадоме ки мешиносад комментарияда бо бинависен. мақсад тӯли 3 сол зиёд мешавад қатиш ҳамкорӣ кардастем ҳамин акакати граница
اون فقط همی اکا معروف реклама میکنیم و دائم دل پر کتیه جای باورینو جای باورینو که زنگ زنین همین نمره در روی اکران بوده مقصد هر ساعت ریس داره اکا معروف لوبلینو ماشینایی که چخیلی که نشون دادسته همون ماشینایی این اختان تماشا کنیم زنده باشین سلام علیکم برادران اهل اسلام ای ازبکستان هم ای تاجیکستان هم هستن میپرسیم چه خیلی رفتن اومدن همینجا آدمای داکیمنتاشون پرسیدن کیه به داکیمنت دینا کی بود انا ازبکستانیا با کی بود به داکیمنت به اگجای خدا گاوزا خیلی تاجیکستان اگجاشی چند ماه داکیمنت پرسیدن بود یک ماه چند سوم دادی 8000 کتی بردیم گذراندیم آوردیم یگون مشکلی یگون گایی پای یگون جو سوم نداری شرکت کی کتی رفتی زنگ زدی یه روز پیش اومدی این همین ماشینا کتی رفتی اومدی همین جیپو اینا با چند نمود ماشین داریم مثلا فولکسواگن داریم 8 نفره مازدا داریم خیلی رانوی جانا چی گفتنین یگون مثلا فند فری بوده به اوچرت گذراندیم گرانیتسا را چند صد ماشین بود در گرانیتسا به اوچرت گذاشتیم یا 2 روز پیش گذاشتیم دا اگر میستادیم یا 2 روز 2 سوتکا میستادیم یا 300 400 ماشین بود همیشه زیاد 10 کیلومتر اوچرت بود همین شرکتی ما مثلا به اوچرت گذراندن تفسیر میکنم شرکت که معروفه به یگان فند فرد 100% چند سوم دادی رفت اومدی 8000 رفت پلی یگان جدا یگان راست نبود خیلی چی گاو زدیم مثلا ابیشت کردیم جواب گفتیم ما در گپمون خیلی اینا رادنا جانا خیلی یگان مراجعت باشه گاو زنه اینا اکم 2 بار اشتراف کرده 5000 چند تا اشتراف داشتی خدا 2 تا اشتراف داشتی گذشت یگان مشکلی نشی به اوچرت گذراندیم مترو لوبلینو اومده نه مرحمت رادنا جانو کی رفتنی هر روز ای مترو لوبلینو دامادید و انینو کاتنلیکی این هم خیلی ماشینا کتی میبریم میبیاریم به غرض این با چند نمود دیگه ماشینا داریم رادنا جانو پول اینمی ماشینا 6 نفره اینایش 7 نفر اینایش جیپم 6 نفره بسیار میپرسین 6 نفرش خیلی نه اینا بیاین یا برام نشون تیم همین ماشینا 6 نفره بسیار سوال میتین که این 6 نفرش خیلی نه اینا اینجا 3 کس اینا قفو 2 کسی دیگه اینا کریسلای کلونی خوشو داره مرحمت اینا این ماشینا منه 7 نفره عدل اینا سیدینه خومرن یا هم باش میریم میبین همه ماشینای لوکسه پاناتون بخت و مرحمت زنگ زنه هر روز از مترو لوبلینو میریم میبین اما کی بیا خیلی خیلی پناتون بخدا منم مرحمت همه دوانی گذاشتن اومدن